Imagine having no control over your life. No say in whether you want to have sex or not. No control over the money you earn after doing something you were forced to do. Imagine not being able to reach a parent, a friend, a sibling, a lover. Imagine your loved ones not knowing where you are and what happened to you. Victims of trafficking do not have to imagine these situations. It is their reality. They are modern-day slaves who have been deceived or forced into labor or prostitution. This is a film about human trafficking in South Asia, about the buying and selling of human beings, the second largest illegal trade after drugs. In this next half hour, you will see how you are or could be part of the human trafficking chain. We all share the same hopes and dreams to improve our lives and those of our families. Mumbai, Kolkata and New Delhi and other cities of South Asia can provide the opportunities to make these dreams a reality. But sadly for some, these dreams turn into nightmares. In this film, we will meet a few of the victims of human trafficking. 19-year-old Pramila. She was trafficked from her village in Nepal into Delhi's thriving red light district. 16-year-old Afsana, trafficked from her village in Bangladesh into forced domestic servitude in Kolkata. 14-year-old Zakir, trafficked from his village in Uttar Pradesh and forced to work in a zari factory in Mumbai. मुझे अपने आप पे रोना आता था क्योंकि मैं क्यों मुंबई आया क्यों अगर मैं नहीं आता तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ कि मैं किसी के हाथों से बेचा जाता. The desire to improve their lives made all these victims vulnerable to being exploited by middlemen like Shravan in the trafficking chain. हमने इनको दिया, वो आगे वाले को डील करता है, 10,000 रुपए में कोई बेच देता है, आगे जाके वो 20 में बेचता, आगे जाके वो 50,000 में बेच देता. उस लड़की की ज़रूरत है भूख और हमारी ज़रूरत है जो सभी को ही मालूम है, जो खुले लफ्ज़ों में नहीं बता सकते हैं. But people like Shravan are not the only exploiters. You or someone you know could be guilty too. Rishabh is a 23-year-old guy from a middle-class Indian family whose friends pay for sex. They don't have girlfriends for the desperation of sex. Just pick up girls from anywhere. While Rishabh's friends and other men help fuel the demand for paid sex, Mohammed is a witness to exploitation of children like Zakir in zari factories. इनके पास कारीगर नहीं, सब खाली बच्चे हैं. सुबह के 7 बजे से रात के 3 बजे तक खटाड़ है. ना तो इंसानियत रह गई, ना तो मोहब्बत रह गई, ना तो बच्चे की और ना तो बड़े की. Fighting to end exploitation and trafficking are people like Bhuvan Ribhu, a human rights lawyer and activist. ट्रैफिकिंग कोई सोशल इवल नहीं है, ये एक क्राइम है और इसको क्राइम के पर्सपेक्टिव में देखते हुए क्राइम की तरह ही इरेडिकेट करने की ज़रूरत है. You have just seen some of the links in the trafficking chain. I'm here talking to you because we're all links in this chain. Our demand for cheap products, labor and paid sex is one of the underlying reasons why people like Pramila, Zakir and Afsana are trafficked and exploited. To fix this problem, we have to understand why trafficking happens in the first place. It often begins with poverty. मेरे घर में बहुत गरीबी थी. मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था. বাবা অন্যের জমিতে কাজ করে. অন্যের জমিতে কাজ করে তো আর 8 জনের খাবার দাবার চালানো সম্ভব না. मैले थाहा पाएदेखि पहिला चाहिँ हामीहरू धेरै कमजोरी अवस्था थियो हाम्रो त्यति बेला हैन. आमा पनि सारै बिरामी हुने गर्नुहुन्थ्यो. मेरो खाना लाउन चाहिँ धेरै दुःख पर्यो के. Traffickers prey on vulnerable individuals and families, tempting them with false promises. Kirmi, a woman from Pramila's village in Nepal, knew the family's situation when she approached her mother with a job offer for Pramila's elder sister in the city of Nepalganj. उसले कुरा गरेर थियो के यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ 2500 सम्म 1200 1500 2500 सम्म हुन्छ तलब अनि भाडा माझ्ने हो होटल हो. Pramila's sister took Kirmi's offer and left home. Little did Pramila know that the start of her own journey into the brothels of Delhi would soon begin. 2 months later, Kirmi was back. Kirmi उताबाट आएपछि अनि आमालाई भने कि तपाईको छोरीले यस्तो राम्रोसँग काम गरिरहेछ हैन अनि 1000 पैसा नि पठाइदिएको छ अनि कपडा नि पठाइदिएको छ. अनि उसले नि मसँग भने कि दिदीले भेट्ने भनेछ भन्दा त मलाई त अब 2 महिना भइसकेको थियो दिदीसँग भेट्न.
मलाई अरू केही छ दिदीलाई भेट्न पाए हुँदो जस्तो लाग्यो। Afsana's trafficker came in the form of a seemingly trustworthy woman from her own village in Bangladesh. এসে আমার বাবা মাকে মানে ফুসলালো পটালো যেটাকে বলি, সে যদি আমার সাথে যায় ভালো কাজ দিব, সেখানে গেলে সে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে পারবে, তোমরা ভালো থাকবা। বাবাকে টাকাটা দিয়েছিল, যার ফলে বাবা মানে সহজে রাজি হয়ে গেছিল আমাকে পাঠাতে, কিন্তু মা রাজি হয়েছিল না। তারপরে যখন বাবার পটানোর পর হাসি খুশিভাবে আমাকে মানে বিদায় দিয়েছিল। A similar fate awaited 14-year-old Zakir from Uttar Pradesh. He was trafficked to a zari factory in Mumbai by his own aunt. मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी फूफी आई और मेरी मम्मी से बात कर रही थी कि मैं इसको ले जाऊंगी, मुंबई में पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मेरी मम्मी ठीक है तो उसे भेज देती हूँ, इसलिए मैं खुशी से पढ़ने के लिए आया। मुझे क्या मालूम था कि मुझे बेच देगी दूसरी जगह। Traffickers use the hopes and dreams of people like Pramila, Zakir and Afsana to deceive them into situations where they have no control over their lives. ज़्यादातर ट्रैफिकर एक ऐसा आदमी रहता है जो माँ बाप को जानता है, तो वो माँ बाप को कोक्स करता है। माँ बाप को ये धोखा देना बहुत आसान होता है, ख़ास तौर पे लेबर की ट्रैफिकिंग के लिए। बाप को कहा जा रहा है कि बच्चा दिल्ली जाके 3000 रुपए कमाएगा, दिल्ली जाके बच्चा कुछ नहीं कमा रहा। Human trafficking is a multi-million-dollar criminal trade in South Asia. Trafficking for forced prostitution thrives alongside trafficking into domestic servitude and forced labor. Growing demand for cheap domestic labor in India, an extensive and easy-to-cross border, and extreme poverty make trafficking from Bangladesh into India an easy and lucrative illegal business. This combination of factors led to Afsana being trafficked at the age of 12. আমি এখন মনে করি যে ওই মহিলা পাচারকারী, শিশু পাচারকারী, ওই মহিলা আমাদের মতো পরিবারগুলোকে ফলো করে আমাদের মতো মেয়েগুলোকে নিয়ে যায় একরকম, মানে কথা বলে একরকম, কাজ করে অন্যরকম। In the last few years, Bangladesh has become a large source in South Asia of young girls for prostitution and boys for labor. Parents are duped and believe the dream that is sold to them by the trafficker because they are so eager to provide their child with a better life. The better life lies in India. আমি যখন আমার বাড়ি থেকে বের হলাম ওই ফুপুর সাথে, বাগানে হাঁটার পরে নদীটা ক্রস নৌকাতে করেছিলাম। তারপরে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসে উঠেছিলাম, বাসে আমি কাঁদছিলাম, তখন আমার আন্টি বলছিল যে কেঁদো না, ওখানে ভালো থাকবা, তুমি ভালো থাকবা, তোমার বাবা মাও ভালো থাকবে। মানে পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম যে আমাকে নিশ্চয়ই একটা ভালো কাজে দিবে। People are free to migrate between Nepal and India without a passport or visa. This made it simple for Pramila's trafficker Kirmi to take her into India. मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो, यताउता हेरेर म झ्याल साइडमा बसेको थिएँ, तर मैले त्यति बेला गफ पनि गरेन उनीहरूसँग। मैले चाहिँ हेर्दै गएँ, खोला नालाहरू हेर्दै गएँ। Pramila's trust in Kirmi was not shaken even when she realized that she was no longer in Nepal. जताततै हेऱ्यो कि यस्तो रुखहरू अनि यस्तो जङ्गलहरू एउटै नदेख्ने, खालि घरहरू ठुल्ठुलो घरहरू देखिने, विभिन्न किसिमको गाडीहरू। पछि भने कि नेपालगञ्ज होइन दिल्ली हो, अनि यहाँ धेरै पैसा हुन्छ। Although Pramila was trafficked from Nepal, thousands of young girls are trafficked within India by their own relatives or people known to them. 90% of India's internal trafficking is for forced prostitution, with traffickers and brothel owners making big money off new victims. Ashok works along with the police to rescue trafficked girls from brothels. He has seen stories like Pramila's countless times before. ज़्यादातर नेपाली में ये देखा गया है कि वहाँ के जो एक लोकल पीपल होते हैं वो भी ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रैफिकिंग में। मानो कि वो एक लड़की को फंसाता है गांव के, उस लड़की को लेके इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करता है, तो उसके बाद वो जो ट्रैफिकर होता है वो सीधा वो लड़की को लेके बम्बई आता है, पुणे आता है या तो फिर दिल्ली आता है। उसके बाद उसकी डिलीवरी लोकल पिम्प को देता है, और जो लोकल पिम्प रहता है वो उस लड़की का सौदा ब्रॉथल कीपर के साथ करता है। लड़की मानो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो उसका कम से कम 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक आ जाता है। Victims are usually trafficked on public transportation. Any train or bus could be carrying victims of trafficking on their way to being exploited. Waiting for them at the crowded stations are the middlemen who will buy them for a price. Shravan used to be one of them. He knows exactly how it works. वो जो यहाँ पे लेके आते हैं बम्बई में, स्टेशन पे उतरते हैं, और उसको स्टेशन पे उतरने के बाद में एक वैन आती है यहाँ पे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे, एक वहीं से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनको लिया करके जो वैन वाले को हवाले कर देते हैं, और लड़का जाता है और अपना जो है कितना पैसा लेता है, 10,000, 20, 50,000 जो भी है, दलाल जो रहती है वो बोलता है अरे मैंने तो तुझे खरीदा है, वो तो गया, वो तो भड़वा था, वो मर्द थोड़ी हो गया।
But in Afsana's case, her exploiter was an ordinary housewife from a wealthy suburb in Kolkata. সেখানে আমরা গেলাম, একটা মহিলা দরজা খুলে দিল। তখন আমার ফুফুটা বলল যে তুমি এখানে থাকবা, আমার সাথে কাজ করবা। এই বলে আমাকে বুঝিয়ে সুঝে উনি চলে গেছিলেন। Little did Afsana know that this family was to make her life a living hell. সকাল 5টার সময় ঘুম থেকে উঠতে হতো, উঠে আমাকে ঘর ধোয়া, মোছা, কাপড় চোপড় ধোয়া, রান্না বান্না করা, কোনো সময় ঠিকমতো খাওয়া দিত না। কোনো কিছু ভুল হলে মারধর করতো। ঘর পরিষ্কার করতে করতে একটা গ্লাস আমার কাছ থেকে ভেঙে গেল। তো গ্লাসের শব্দ পেয়ে ওই বাড়ির মহিলাটা ছুটে আসলো। ছুটে আসার পরে দেখলো যে গ্লাসটা ভাঙা, চুলের মুঠি ধরে আমাকে মারছিল। হ্যাঁ, তুই গ্লাস ভেঙেছিস, কেন গ্লাস ভেঙেছিস, চাষার বাচ্চা, তোকে আমি বের করে দেবো। While the madam would abuse and threaten her like this, Afsana was also traumatized by the man of the house. ওনার হাজবেন্ড হাতটা ধরতো, গালটা টিপতো, মানে গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতো। আমি তার পালিয়ে অন্য কোথাও যাব না, কারণ আমি তো অন্য কোথাও কাউকে চিনি না, আমি কিভাবে পালাবো। And when Afsana asked for her salary to send home, all she got was sarcastic laughter. হেসে আমাদেরকে তাকে বলছে যে টাকা টাকা তুই কি করবি, তোর বাবা মা তো তোকে ভালোবাসে না, তোর বাবা মা তোকে চায় না, তোর বাবা মা তোকে এখানে বিক্রি করে দিয়েছে, তোকে কোনো টাকা দেওয়া হবে না। Once Zakir had moved in with his aunt, she forced him to start work at a zari factory next door. मेरी फूफी बोली कि आप सिर्फ पढ़ाई करता रहेगा कि काम भी करेगा। मैं जरी का काम लगा देने, बाजू में कारखाना है, वहाँ पे जाना और सही से काम करना। मुझे लगता है ये मेरी फूफी ने पैसे की लालच में मुझे दूसरी जगह बेच दी थी। Young Zakir was unprepared for how hard his life was going to be. He was working over 16 hours a day without proper food or sleep. Even the smallest mistake would get Zakir into big trouble with the factory owner. मेरे को शमशीर से मारते थे तो छापा उखाड़ जाता था, काला काला धब्बा उतर जाता था जहाँ पे पड़ता था। पीठ पे मारा था मुझे, हाथ पे मारता था, पैर पे मारता था। बोलते थे चुपचाप रहने तो बहुत मारूंगा, ऐसा बोलते रहते। While Zakir's aunt profited from selling him to the factory, all his attempts to get any money out of her were futile. बोलती थी कि कौन सा पैसा रे, ऐसा गाली देते थे और मुझे मारते थे। सेठ को बोलती थी कि नहीं आने देने का इसको नीचे, सिर्फ काम पे रखने का। Muhammad runs a zari factory not far from where Zakir was exploited. Although he claims not to use forced labor, he has seen lots of young boys be abused by other zari factory owners. सुबह के 7 बजे से रात के 3 बजे तक खटा रहे, क्योंकि पैसे ही को सब कुछ उन्होंने मान लिया। बच्चे को सिर्फ खाना खिला रहे बस, और वो भी खाना क्या खिला रहा है, दाल चावल खिला रहे हैं। उसके ऊपर इतने चढ़ जाएंगे जैसे वो बेऔलाद हो। After trafficking victims have been deceived, they are unaware of the horrors that lie ahead. Once in Delhi, an unsuspecting Pramila was taken to meet her sister by a woman called Vinita, the brothel owner who had bought her and her sister as well. दिदी पहिलाको भन्दा कति फरक अनि गोरो पनि हुनुभएको हैन, मेकअप पनि ठिकै गर्नुभएको थियो, कुर्ता चप्पल एकदम अल्को लगाउनु भएको थियो हैन, कुर्ता सुरुवाल लगाउनु भएको। Happy at being reunited with her sister, Pramila did not realize that the place that she had been taken to was a brothel. राति साथीहरुले एक आपसमा कुरा गर्न थाले के यस्तो व्यक्तिले मलाई यति पैसा दियो, यस्तो भयो, आज यति रमाइलो भयो भन्ने कुरो गर्दाखेरि चाहिँ नि सोध्दै जाने बेलामा प्रकष्ट पारे त भनेन मलाई यहाँ चाहिँ पसल छ, हामीले बियरहरू बेच्नुपर्छ अनि त्यसपछि उनीहरुसँगै बसेर खाने हो भनेर यसरी भन्नु भयो। तर यस्तो यौन शोषण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई बताएन उले। Pramila's worst fears were confirmed the next morning. विनीता आयो, त्यस्तो उति बेला चाहिँ त्यस्तो हसिलो स्वभावको मान्छे, त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो भएर आएको के, डरलाग्दो भएर आएको। अनि त्यसपछि उले चाहिँ नि विनीताले चाहिँ खुलस्त कुरा भनिसक्यो, तँलाई चाहिँ नि 80,000मा मैले 80,000 रुपियाँ तिरेको छु हैन, अनि त्यसपछि तैँले त्यतिकै गर्न पाउने तेरो मनको चाहिँ नि अब चल्दैन। कस्तो कस्तो खालको कपडा दिए कि, छोटो छोटो स्कर्ट खालको दिए। अनि त्यसपछि मैले यति भने कि म चाहिँ गर्दिनँ, मलाई घर पठाइदेऊ। For the next 7 days, Pramila was tied to a bed, and Vinita brought in up to 8 customers a day to rape her. एकदम त्यस्तो डर त मलाई आज त्यस्तो केसै पनि लाग्दैन कि, यति डर लाग्थ्यो। Every day this cycle of humiliation and shame was repeated as men arrived one after another to have their share of the new victim. त्यसै भयो अनि त्यसै मलाई एकदम मरे शरम जस्तो के, जस्तै जिउँदो लास पनि मरे जस्तो मरे सर लाग्यो नि त, जिउँदो शरीरलाई नि त्यस्तो लाग्थ्यो। Luckily for Pramila, Afsana and Zakir, their stories have happy endings.
unlike many others who are still trapped in exploitative situations. Afsana was helped to return to her home in Bangladesh by a local worker. She is now rebuilding her life. Zakir was rescued by an anti-trafficking organization and is now back in school. Pramila's escape is inspirational. After 7 days of being tied up and raped, she was finally untied. On the 11th day, she slipped away unnoticed. मैले यताउता हेरेँ कहीँ पनि देखिनँ अब त्यो सेक्युरिटी चाहिँ चेन्ज हुन बिहानको चाहिँ छिटै गएछ उताबाट आउने चाहिँ अलि ढिला आयो त्यसको आउने ढिला भएछ उसलाई त्यसपछि मैले मौका पाएँ कि म दौडेर गएँ. Pramila was then lucky enough that the person she asked for help turned out to be a policeman who spoke Nepali. He helped her to get home. Today, she works with Meti Nepal, an organization that rescues victims and empowers them to help protect other Nepali girls from suffering the same fate. Geeta Tamang is part of this program. She also has a harrowing story. She was trafficked at the age of 10 by her own aunt and sold into a brothel in India. मेरो चाहिँ मलाई लाने चाहिँ मेरो सानी आमा हो अनि सानो अनि घरमा चाहिँ हाम्रो त बाउ हुनुहुन्न आमाको